Lumahan green 200 grams. Try natin to, subok natin. Ito lang tayo sa 100 meters. Drop. Okay, face on ulit. Dito tayo sa tapat ng honeymoon. Yun ang honeymoon. Bison guys. Paguyod idak kila to ya. Agimat 200 grams. Kaya ka na. Op. Sila. Malayo pa. Will Okoma Kabalya from John Michael Veneracion, Bulacan. Rad natin ay Ikoda Podical. Ikoda from Good Catch Fishing Body, Manila. Braided lines, Shopee lang. Leather line, Shopee din. Susunod na si Bangka. Ay, sumusunod si Bangka. Nice. Gumuyod pa lang Come on. Tagal ng laban. Tuwin ko lang. Nakawit 10 meters in. May mga kulay pa Naka low speed na ito 40 meters blue. Hindi mapersa baka mapigis dyan ko Damiit na. $30 meters yellow. Bumigay. 13 minutes and 55 seconds.
Hindi giant. Nakakawin pet. Malapit na. Kulay puti. Kaya to. Baka dugtot. Five meters. Oh, malapit na tayo sa little line. Ha? Lapo? Yun na guys. Ay, talakitok. Guys, talakitok guys. Woohoo! Peace on guys. Woohoo!